बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद एहतराम सामीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हैं मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरक़, मर्द कलंदर, फ़कीर रोज़गार और पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। जी हाँ, आप मेरी इस इशारे को समझ गए होंगे कि आज हम डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में बात करेंगे। ये उस ज़माने की बात है जब मुत्तहिदा बरसगीर था, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुत्तहिद थे तक़सीम पाकिस्तान से पहले। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग फ़कीर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अलैक्स लैक के बाद बातें हुई, हाल अहवाल पूछा गया तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि बाबा साईं मेरे लिए दुआ कीजिए। फ़कीर ने कहा, क्या आपको दौलत मतलूब है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा, नहीं। फ़कीर ने फिर पूछा कि आपको इज़्ज़त व मर्तबा चाहिए? अल्लामा इकबाल ने कहा, मैं ये भी नहीं चाहता। तो फिर उस फ़कीर ने पूछा कि आप खुदा से मिलना चाहते हैं? इस बात से अल्लामा इकबाल की आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक पैदा हुई। उसने कहा, खुदा से मिलना? बाबा साईं अल्लाह अल्लाह करो, अगर मुझे इस बात का पता चल जाए कि खुदा मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं कोसों मील दूर भाग जाऊं। कहाँ मैं बंदा और कहाँ खुदा। यानी अगर दरिया जो है वो कतरे से मिलने आए तो कतरा जो है उस दरिया में मिल जाएगा और बल्कि उसकी शख्सियत मिट जाएगी। उसने चाहा कि मैं दरिया में नहीं मिलना चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि कतरा रहते हुए अपने दरिया की खसूसियत जो हैं, दरिया की खूबियाँ जो हैं, दरिया के ख़ास जो हैं, वो अपने आप में पैदा करूं। बाबा साईं ने यह बात सुनी तो बेखुद होकर झूमने लगे। उसने कहा, बाबा इकबाल आप तो ख़ुद बहुत बड़े फ़कीर हैं, आपको किसी फ़कीर की दुआ की ज़रूरत नहीं। तो इससे जो बात नौजवानों के लिए, हमारे लिए एक सबक है, अल्लामा इकबाल ने हमें खुदी का सबक दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तेरा अमीक, तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये इसमें बहुत सारे रमूज़ हैं हमारे लिए। अल्लामा इकबाल की इन बातों में, उनकी शायरी में, उनके अफ़कार में हमारे लिए बहुत सारे सबक जो हैं पिनहा हैं। इसी तरह इसी ज़माने में अल्लामा इकबाल को सैर सियाहत का भी शौक़ था। यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौर में या बरसगीर के दौर में वो मौजूदा चाइना, चीन जो है, इसकी सैर व सियाहत के लिए निकले। तो वहाँ जो गाइड था आपका, उनके साथ उनकी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल होगी वो साथ थी। वो साथ साथ चल रही थी। रास्ते में उस बच्ची ने अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि अंकल आपके हाथों में सितारे हैं। अल्लामा इकबाल बड़े ज़रा देखने लगे कि ये बच्ची ने कैसा सवाल कर दिया। आपने कहा, बेटा हाँ हैं। उसने कहा कि शायद किस्मत के सितारों की बात कर रही है। तो उस बच्ची ने अल्लामा इकबाल का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर अपना हाथ मस किया और कहने लगी, अंकल आप इतने बड़े आदमी होकर झूठ बोल रहे हैं, आपके हाथों में तो एक सितारा भी नहीं है। तो फिर उस बच्ची ने अपना हाथ अल्लामा इकबाल के सामने किया और कहने लगी कि आप देखें। जब अल्लामा इकबाल ने उसके हाथ पे हाथ रखा तो उसमें वो गट्टे, छाले जिसे कहते हैं, वो बने हुए थे। उसने कहा कि ये मेहनत के सितारे हैं। बात आई गई होगी, आगे किसी और जगह को देखने के लिए चल पड़े तो बच्ची ने फिर सवाल दाग दिया
کہ انکل آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بارش ہوتی ہے؟ تو علامہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ بچی نے پھر پوچھا کہ جب آپ کے ہاں بارش نہیں ہوتی تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو بچی بے ساختہ تھوڑی سی مسکرائی، اس نے کہا پھر تو آپ بھکاری ہوئے نا۔ علامہ اقبال ذرا سٹ پٹائے، اس بچی کو دیکھ لیں کہ کس طرح کا سوال کیا اس بچی نے اور کیا جواب دیا۔ بچی سمجھ گئی، اس نے کہا انکل آپ پریشان نہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا اللہ پہ پورا یقین ہے۔ تو علامہ صاحب نے تاکہ کوئی اور سوال سے بچنے کے لیے اس پہ سوال داغ دیا کہ جب آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اپنے زور بازو سے پانی زمین سے نکالتے ہیں۔ اس میں ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کو کہا کہ گر زندہ ہیں تو کچھ کیجئے زندوں کی طرح، زندہ ہیں تو کچھ کیجئے زندوں کی طرح، مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ یعنی اس بچی نے ایک بہت بڑا نقطہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں ان کے سامنے بیان کیا رکھا۔ تو یہ مثالیں دینے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی محنت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جس طرح انہوں نے کہا کہ تیری تقدیر بھی جھک سکتی ہے تیری تدبیر کے آگے، اور قرآن پاک میں بھی یہی تدبرون کے اکثر الفاظ آتے ہیں، تفکرون کے الفاظ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں کہ تدبر کرو اور فکر کرو۔ تو اس میں بچی کی جو حقائق میں نے بیان کی ہے، علامہ صاحب کے ساتھ جو مکالمہ ان کا ہوا، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں منصوبہ بندی کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بازو میں پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ویسے ایک دفعہ کا واقعہ اور بھی میں بیان کرتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک آدمی نے آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو سونے کا ٹائم ہو گیا، رات پڑ گئی۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اونٹوں کو باندھ دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلے ان کے گھٹنے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اس میں شک نہیں ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہماری غور و فکر، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد اور ہماری محنت جو ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو جو ہے نا، یہ علامہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی تنقید کی ہے، اپنے پہ یہ کہہ لیں کہ عمل کی تلقین کی ہے۔ آج کے لیے میں کہوں گا کہ یہی چند باتیں کافی ہیں، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔